बरकपुर बनर्जी पाड़ा के 80 साल कदीम बरकपुर सन्दहिया समिति पब्लिक लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी और रीडिंग रूम का इफ्तिताह रियासत वज़ीर लाइब्रेरी सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने किया। इस इफ्तिताही तकरीब में बैरकपुर एमएलए राज चक्रवर्ती, बैरकपुर म्यूनसिपलिटी चेयरमैन उत्तम दास, नायब चेयरमैन सुब्रभात घोष, एमसी आईसी नौशाद आलम, काउंसलर शेख राजा, काउंसलर राजा पासवान, गीता विश्वास, राजगुरु सुंदरनाथ कॉलेज के प्रिंसिपल, टीटागढ़ वैगन के डायरेक्टर सुदीप्त मुजिमदार शरीक रहे। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. সবাই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। আমি রাখি ম্যাডামকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। সঙ্গীত দিয়ে শুরু, ভেতরে চলে আসুন। সুপ্রভাত ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারাকপুর পৌরসভা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। এবার সবাই একটু উঠে দাঁড়াবেন। আমাদের শুভজিৎ, আমাদের বাবন, ওর ভালো নাম চ্যাটার্জি। তোমাকে আমরা লাবণীর এই ছবি আমরা তুলে দিলাম। আমাদের উনি নার্ভাস হয়ে গেছেন। শুরু করব, খেলা হবে তো। আর একটি ক্ষুদ্র উপহার পাঠা, এবার সবাই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।